Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Valentin Dish. In a damning expose, the Indian Express has stated that 2 state ministers, 1 union minister, and several BJP politicians and real estate companies in the state have allegedly benefited from the amendments in the Town and Country Planning Act and converted green zones into settlements. The 2 ministers named are TCP Minister himself, Vishwajit Rane, and Turncoat Environment Minister Alexio Sequeira. Union Minister of State Shripad Naik, BJP MLAs Devia Rane, Praveen Arlekar and ex-BJP supporting MLA Avertano Furtado, besides other companies. Indian Express states that the changes to the TCP Act such as 17(2) during Vishwajit Rane's tenure, which was to facilitate Goans where there were inadvertent errors in zoning, has been used to benefit non-Goan real estate companies and politicians. While Congress and AAP claimed that there was politician real estate nexus, the BJP said, if there are any violations, strict action would be taken, regardless of who the person is. The Indian Express says that TCP Minister Vishwajit Rane and wife Devia Rane, directors of Goa-based Karapur Estates, got clearance to convert 11,580 square meters land in Sarvona, 515 square meter from cultivable land to settlement in Karapur in Bicholi Taluka. Environment Minister Alexio Sequeira rezoned 3,817 square meter of a property to a settlement in Nuaim. A firm of which he is a managing director got converted 1,575 SQM of orchard land to settlement in Kolva, Indian Express said. The third minister to be named in Union Minister Shripad Naik, who got rezoned 14,225 square meters of orchard and natural cover to settlement in Panalim village, Tiswadi Taluka, Indian Express said. BJP's pair name MLA Praveen Arlekar got corrected 8,775 square meters and 2,625 square meters of paddy field with irrigation command area to settlement in Girim, Bardes Taluka. Former Navelim MLA, who supported the BJP Avertano Furtado, got approval for rectification of 8,650 square meters from paddy field with irrigation command area to settlement in Navelim, Solset Taluka. Besides this, Indian Express has stated that at least 65 people or firms associated with real estate, housing, construction, hospitality and hotels, including many from outside Goa, have benefited from the TCP amendment. When asked for their reactions, the above-named politicians have said the conversion is as per law and that there was erroneous zoning. Listen to the reactions to this groundbreaking expose of activists Swapnesh Sherlekar, Dr. Sabina Martins, Trajno Di Melo and Anthony Di Silva. की कशे जाग्यांचे धंदे चल्लेले आहा आनी कशे हे मिनिस्टर ब्रोकर जावन थंय बसला ते बसलात, पूण हे कायदे जे बदलप चालू आहा, गायडलायन्स फॉलो करता, रुल्स फॉलो करता, फ्रेमवर्क फॉलो करता पळय, ते स्वताच्या फायद्याक लागून कशे चालू आसा न्हू हे धंदे, ते तुमकां क्लियरली कळटले. सो हे इंडियन एक्सप्रेसाक खऱ्यांनीच क्रेडीट दिवपाक जाय. इंडियन एक्सप्रेस न्यूजपेपर आनी रिपोर्टर पवनीत सिंग चड्डा आनी धीरज मिश्रा खूप एफर्ट्स घातला. एव्हिडंट आहा, तुम्ही बातमी वाचले उपरांत तुमकां कळटले. Now, these illegal conversions have not only destroyed the landscape but has created a death trap for Goa. You have seen the number of landslides that have happened this time because hill cutting is taking place. We have seen waterlogging because in catchment area and command areas constructions are taking place, and this large scale destruction is taking place and it is going to take the lives of Goa. You see the butchering of hills by DLF, by Bhutani, and now there are so many projects that are coming up, and it is high time that people of Goa stand up and resist this suicidal development which the government is embarked on. Such an exposure would definitely help the people of Goa to know exactly how these ruling people from the elected representatives are taking Goa for a ride and bleeding Goa's environment and beauty. And I can tell you the fact that the chief secretary is involved gives you a shattering scenario where people believe that we could go to somebody right on top in the administration, get it. But the same person is involved, it becomes difficult. Chief Minister
who's just trying to push the buck here and there, take serious action, at least during this, what he's talking about, reshuffle of the cabinet, change the minister, change the portfolios, keep control on that. And in the chronology, they all are from BJP, affiliated to BJP, or the people who have supported BJP. And the Vishwajit Rane and Tege Bail Ghorkan, Divya Rane, he BJP. And Congress had to resign then BJP gala. He took such a daring step because to Zana Lala that BJP party is the breeding ground to do all this corruption which he had planned in advance. This was his vision. For a good welfare, a hospital, library, and take on a domain convert that I can understand in the interest of the people. But Engele design is to just build big housing complexes, fill the whole of Goa with outsiders, and Goa ji akki sanctity destroy kori. Activist Anthony De Silva has attributed the movie Sholay to the current situation in the state, wherein he alleges that Chief Minister and Town and Country Planning Minister Vishwajit Rane are the two gabbars of the state. This comes in response to the ongoing illegalities happening in the state with regards to land conversion and hill cutting. Just like gabbars men, people, mostly outsiders, come and illegally convert land in the state, and Goans have to go to the two gabbars, TCP Minister and the Chief Minister for Justice, states De Silva. He says that activists Swapne Sherlikar and Tahir Naronia are the real Viru and Jay of Goa. Just like in Sholay, Gabbar Singh asata. आणि गावात चोरी जात म्हूण तेणे धाडलेले डाकू, हे डाकुआंक आमी सांबाळटाय आनी हे डाकुआंक घेवन आमी कोणा बरयताय? गब्बर सिंगा बरय, न्याय दी म्हूण. पूण म्हाका समजना हे गब्बर सिंगांनी धाडलेले डाकू हेमकां आमी धरप आनी पट गब्बर सिंगा बरयप व्हरप न्याय दी म्हूण. दिस इज वॉट इज हॅपनिंग हियर. आमी सगळे आवाज करताय, सांबाळटाय आनी वी रिक्वेस्ट कोणाकू? टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आनी तसो चीफ मिनिस्टराक. बट जेन्ना शोले एक गब्बर सिंग आसलो, गोंयांत आमकां दोग जाण गब्बर सिंग आहाय. हो TCP मिनिस्टर आनी हो चीफ मिनिस्टर, हे दोगोय गोंयचे गब्बर सिंग जाले. आनी हेमी डाकू पण लायले, हे डाकू गोंयचे जाले न्हय, चडशे डाकू हेमी भायर सावन इम्पोर्ट केले. आनी हे डाकुआंक धरपाक आतां आमगेले दोग जाण न्यू सारके शोले आहाय ते भाशेन, जय आनी विरू हे भाशेन म्हणल्यार जाता. एक अमिताभ बच्चन आनी एक धर्मेंद्र, आमगेलो स्वप्नील बाब जावं ताहीर बाब जावं, हे मुखार सोड आतां हे चोरांक धरताय गब्बर सिंगाक ह्या डाकुआंक. आनी डाकुआंक धरमूट रीच आमगेलो पत रिक्वेस्ट कितें जाता? CMा सांगप, TCP सांगप, बाबा हेजे तूं कितेंय कर म्हूण. म्हाका समजना इतू वर्सां एक्टिविजम कोन्न पयले थोडे तरी कितें आयकताले, हे बिलकूल आयकनाय. पयले थोडे डाकू गब्बर सिंगाक गेले आपुणूच चोरी कोताले. आतां हे डाकू पण चोरी कोताय. दे आर डुईंग दीस लूट ऑफ गोवा लँड एंड इलिगॅलिटीज with the tacit support of the Chief Minister and the TCP Minister. In a world of stark contrasts, activist Shenkor Polgi pointed out that when the Prime Minister comes to Goa, the roads are done up on a war footing. But when Ganpati Bappa comes at Chaturthi, no one is bothered to do up the roads so that the devotees can take the idols home safely without breaking. This is a shame on the governance, he opined. Meanwhile, Chief Minister Pramod Sawant has stated that the substandard roads will be repaired by the concerned contractor free of cost. Otherwise, the contractor will be blacklisted. पेडणे, मांद्रे, शिवोले खूबशा जाग्या वयल्यान फोन येयलो की आमचे रस्ते शंकरपूरजी सारके पाड जाले. हे सरकार कशेंच आयकना. आनी पेडण्याच्या एका मनशान म्हाका फोन करून कितें सांगलें तें खबर आहा? सरकाराक सांगता, जेन्ना दिल्लीच्यान तुमचे मंत्री येतात, जे डिग्निटरीज येतात, कितें ज्या टायमार प्रायम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट येता, त्या टायमाचेर एका रातीन रस्ते जातात. पेडण्याच्या त्या मनशान म्हाका म्हटलें, जेन्ना प्रायम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट येतात तेन्ना एका रातीन रस्ते जातात, आनी जेन्ना आमचो गणपती बाप्पा येता त्या टायमार हे रस्ते करपाक सोदिनात. म्हटलें ही कसली छळणूक रे, कसली छळणूक. हिंदुत्वाचे उलयतात मरे, हिंदुत्वाचे उलयतात तुमी.
आनी हिंदूंचो जेन्ना देव येता त्या टायमाचेर तुमचे हे रस्ते पाड रे, त्या टायमाचेर पाड रस्त्यांनी आमच्या देवाक हाडपाचो रे, आनी कितेंय जर नाका जालें सपोज जाल्यार कोणाची रिस्पॉन्सिबिलिटी रे? हां, तांकां मागीर ते बाबड्यांक पाप मरे. लोकांनी जाणून घेवपाक जाय आयचे जे पॉलिटिशियन राजकारणी आहा हे कशे लोकांक छळपाक उठले. बारीक बारीक कामां हेंचे कडेन रस्त्याची जायना, वणके भरपाक जायना. अरे संजय बर्डे म्हापशेचो एक एक्टिविस्ट आमचो, तो जर एक हेल्पलायन तयार करपाक शकता वणके भरपाची, कितें रे? तर तुमचे कडेन मंत्र्यां कडेन जायना रे? आयज अक्षरशः गणपती बाप्पाचो तुमी अपमान केल्लो आहा. कितें हे रस्ते अशे वणकेमय करून जे लोक बाबडे आपल्या घरा गेले खंय न्हू, तेंचें म्हणणें आसा खंय आमी अशें आमकां अशें दिसलें की आमी ऑफ रोडींग करून घरा येयले म्हणून. ऑलरेडी आम्ही प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो म्हटलेलो पळय न्ही, तो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आम्ही ज्या कंपनीक अपॉइंट केल्ली तांच्यांनी दिला. आम्ही फायनल रिपोर्ट करपा खातीर इंजिनियरींग इंडियाज ह्या कंपनीकूय अपॉइंट करता, तांचे कडल्यान फायनल रिपोर्टूय घेतले. आनी हांवें तशें सांगलां की एका वर्साच्या भितर आमी वर्क ऑर्डर्स कोणाक दिल्ले रोड करपा खातीर, कितल्या जाणांनी कंप्लीट केले, त्या रोडाची कंडिशन्स कितें आसा आतां, आनी मागीर आमचे इंजिनियरींग इंडियाची कंपनी कितें सजेस्ट करता. एक तर म्हणजे एक डिसिजन आमचें फायनल आसा की विदाउट स्पेंडींग एनी मनी तितक्या जाणांनी तेंच्यांनी ते रोड परत करून दिवपाक जाय. ना जाल्यार ह्या सगळ्या जाणांक ब्लॅकलिस्ट करतले सरळ, ते जर ते करून दिना जाल्यार. तेज्या खातीर म्हणजे आमी आतां आयिल्लो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट हो घेतलाच, आनी त्या अनुसार आमी त्या सगळ्या हांकां म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टर्स आनी आमचे इंजिनियर्स हांकां सांगलां की तेंचे कडेन रिपेर करून घेयात जाता तितके बेगीन. ओके, पूर्ण येता. आनी ताज्या उपरांत इफ दोज वर नॉट डुईंग दे वील बी द ब्लॅकलिस्टेड. 100% कॉन्ट्रॅक्टर ब्लॅकलिस्ट जातले. इवन दो आमचे इंजिनियर्स जे आहा पळय हांकांय शोकॉज ज्यो आसा त्यो इश्यू करतले, तर ती तेजेर वर्किंग सुरवात केला. प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आनी फायनल रिपोर्ट हाजेर वर्किंग सुरू जातलें. बट मीन वायल हॅन्स फोर्थ आमी ताका म्हणटा पळय न्ही, ताच्या खातीर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करपा खातीर एक कमिटी काडल्या. ते स्टडी करून नवीन रोड जे करतले पळय न्ही ते कशा पद्दतीन म्हणजे द क्वॉलिटी ऑफ द रोड आनी तेजो ड्युरेबिलिटी पिरियड, परत तेजो कितें कितें एक्शन तेजेर घेवचें हें फिक्स करतले. आनी ताच्या उपरांत आमी फुडल्या रोडाचे हे जे आसा ते दितले वर्क ऑर्डर. Chief Minister Pramod Sawant had promised Goans that all the bad roads in the state will be completed before September 4th so that Goans can celebrate Ganesh Chaturthi without any problems. In this edition of Street Voices, Herald TV spoke to various people regarding the Chief Minister's promise to repair roads before Ganesh Chaturthi, to which no progress has been made. आमकां सगळ्यांक दिशिल्लें की गणेश चतुर्थी पयलीं जे सगळ्या रस्त्याक म्हणजे जे पॉटहोल तयार जाल्या, जी फोंकुलां पडल्या, ती एज पर ताणें सगळ्यांक आश्वासन दिलें की चवथी पयलीं चडशे सगळे रस्ते सारके जातले म्हणून. एग्जाम्पल आमचे फाटल्या चित्राच्या रोडाचोच घ्या. ह्या रोडाचेर अक्षरशः म्हणजे 50 दिसां पयलीं रोड व्हांवून गेलो, हॉटमिक्स केलो रोड. मागीर तेंच्यांनी सडनली पेवर्स घातले, ते पेवर्सूय सगळे वयर हे जाले. आणि पयला आसतलो रोड हांगच्यान सुरवात चित्रांतल्यान TP हॉस्पिटल टू मळ्यान. आमच्या हांगा वाड्यार चडशे 1.5 दीस गणपती, 5 दीस गणपती, लोकांचे 7 दीस गणपती, 9 दीस अशे 11 दीस गणपती. आणि म्हणजे सगळ्या घराघरांनी हांगा गणपती. आणि आमी चडशे सगळे गणपती अशे एका हेतून मिरवणूक काडून आमी अशे एका ट्रकान घालून टेम्पोन घालून व्हरता. एका गाडयेन 20 गणपती, 15 कमी कमी अशे 25 गणपती आसता. आणि ह्या रोडान आमी पयर 1.5 दीस गणपती पायता आसतना पळयला की अक्षरशः गाडयेक म्हणजे फुडें सुद्दां उरूंक मेळना, कित्याक एकामेकांक गणपती हाडूं लागले. अशी ह्या रस्त्याची परिस्थिती. डेली हांगा कोण ना कोण तरी पडटा. आणि ह्या PWD डिपार्टमेंटाक हें कांयच लोकांचें पडून वचूंक ना. हांव सदांच म्हणटा हे देवाकूय भिना. आनी आतां गणपती चवथ तरी आसा, लोकांचे एक चतुर्थी उत्सव तरी लोकांनी सुशेगाद बरे भशेन करूंक दिवनी अशें म्हणून सुद्दां तेंच्या मनांत केन्नाच येवंक ना. आज वता थंयसर पणजेन, संपूर्ण पणजेन मेर्शे, सांताक्रूज, संपूर्ण तुगेले म्हापसा वता थंय गोंयभर रस्ते पेड्यार आसा. पयर हांवें 9 तारखेक एक पेपर वाचलो, तातूंत मुख्यमंत्र्यान आपूण काम कितें केलां पळय तातूंत नमूद केलें 2530 crore तुगेलो जुवारी ब्रिज, 550 crore फॉर तुगेलो अटल सेतू, 650 crore आता नवीन पर्वरी फ्लायओव्हर येवपाचो ताका. आनी पैकुळ्या जो ब्रिज बांदला 13.9 crore, सॉरी 12.9 crore.
ऑलमोस्ट 13 कोटी म्हणून येता आमच्या. हे इतले पयशे मोडले तुवें, पण सेंट्रल गव्हर्नमेंटांच्यान आणि स्टेट गव्हर्नमेंटांच्यान कांयच तुम्ही प्रोविजन करूंक ना रे, की भितरले इंटरनल रोड्स ते बरे व्यवस्थित करूं जाय म्हणून. The 54th GST Council meeting has agreed to cut goods and service tax on medical insurance from 18 to 5%. The Goa government pressed for 0% GST, but the council agreed for 5%. The final decision will be announced in the next GST Council meeting, said Chief Minister Pramod Sawant. The GST Council also agreed for 0% GST on the demo car of car companies. He also said that the Goa and the Sikkim government raised the issue of 28% GST on the online gaming and casinos, due to which tourists are shifting to countries such as Nepal and Sri Lanka. At present, there are no changes in the GST on online gaming and casinos. He also briefed about further starting of mining operations. Medical insurance ह्या विशयाचेर GST कमी करप 18% वयल्यान 5% हाडप. आता 5% हाडटा आसतना हांवेंनी म्हाजो स्पश्ट विशय थंयसर मांडलो आनी थोड्या स्टेटींनी तेंय सांगलें की तो 0% सुद्दां करप. कारण आमी हेल्थ फॉर ऑल जेन्ना आमी म्हणटा की मेडिकल इन्शुरन्स घेवप हो लोकांक सगळ्यांक एफोर्डेबल जावचो. आतां पर्यंत मेडिकल इन्शुरन्स हो खूब फ्यू लोक्स घेता आनी तितून तेंच्यो वेगवेगळ्यो पॅकेजीसूय आसता. म्हणजे घेता आसतना फॅमिली पॅकेज आसता, त्या खातीर ते सिनियर सिटीजनांक वेगळो, फॉर बाकीच्यांक वेगळो, हे घेवपाकूय बाकीचे सगळे प्रॉब्लेम्स आसा. म्हणून मॅक्झिमम जरांनी विशय मांडलो इट शूड बी द 5%, बट हांवें म्हाजें मत मांडटाना मानलें इट शूड बी द 0% GST जावचो म्हणून. रिजन गोवा रिलेटेड जर आशिल्लो जाल्यार रिजन ऑनलायन गेमींग आनी कॅसिनोज. नो डावट आमचो रेव्हेन्यू जो आसा पळय न्ही तो रेव्हेन्यू वाडला. ओके, रेव्हेन्यू कारण रेव्हेन्यू कलेक्शन हातूंतल्यान म्हणजे गोवा आनी सिक्कीम, बट सिक्किमान हो विशय आनी कंटिन्युअसली हांवें आमकां आनी एकदां प्रेजेंटेशन करपाक दिवचें, जेणे करून आमी म्हणटा तसो फुटफॉल थोडोसो कमी जाला आसूं शकता. थोडे जाण जे एक्चुअली कॅसिनो खातीर खेळपाक येता ते एक्चुअल कॅसिनो खेळपी थोडेशे फॉरेन कंट्रीनी गेल्यात, नेपाल, श्रीलंका हांगासर वता. ताच्या खातीर हो विशय आमकां आनी एकदां प्रेजेंट करपाक दिवचो. बट एट प्रेजेंट तरी तेंच्यांनी सेम हेजेर कंटिन्यू केला. देर इज नो एनी चेंजीस इन टू द GST ऑफ कॅसिनोज आनी ऑनलायन गेमींग, हाजेर कांय चेंजीस ना. On restart of mining, CM said in October 2 mining blocks will resume operations. The public hearing on 3 mining blocks will be likely in September end, and the same blocks will be operational from the month of December. On the other side, e-auction of extracted ore will start within 2 to 3 days. He gave more details. मायनिंगेचे 3 डिफरंट इश्यूज आसा. एक आमी लीज ऑप्शन करता ते 3 टप्प्यान आमी लीज ऑप्शन केली. पहिल्या टप्प्यातली लीज ऑप्शनांतल्या एक फायनलायज जावन सुरू जाली मायनिंग ऑलरेडी वेदांताची. दुसऱ्यो ज्यो आहा पळय न्ही त्यो ऑक्टोबर म्हयन्यात सुरू जातल्यो. 2 पयले येतल्यो. तेजी ऑलमोस्ट कंप्लीट जाल्ले आसा, तेजी ECBC मेळून सुरू जाले. दुसऱ्या टप्प्यान जी आमी ऑप्शन केल्ली तेजी पब्लीक हियरींग ही सप्टेंबर एंडिंगाक आसा. 2-3 जाणांची JSW आनी वेदांताचे पब्लीक हियरींग जातले आनी तांची मायन जी आहा पळय ती डिसेंबर पर्यंत जावपाक जाय असो म्हाजो अंदाज आहा. तिसऱ्या टप्प्यात केल्या ते ऑलरेडी प्रोसेस सुरवात आसा. इट विल टेक टाइम, another 3 to 4 months. In response to the plaster of Paris Ganesh idols being washed ashore, Goa State Pollution Control Board visited Miramar and Karanzala beach stretches on Tuesday and collected the samples of water and the Ganpati idols that were washed ashore. The samples of water and idols will be tested to check the quantity of POP used in making the idols and the level of contamination in the sea. Deputed by our office to inspect the Miramar stretch and the Karanzala stretch to see if there are any Ganesh idols lying on the beach. And we are going to do a connection and then proceed with the analysis in the lab. So based on the chemical composition, we can conclude that if these idols are made of clay or POP. So do you find any samples over here of idols? We have found the survey is still in process. So we will be inspecting the entire Miramar stretch and the Karanzala stretch, and based on that we will conclude. So you also collected the water samples? We have also collected the water samples to determine the physical chemical composition as well as microbiology samples, and based on that we will conclude. So how many you got idols, the parts of idols in Miramar? Right now we have got, unfortunately we have got only 1 idol. We are still in the process.
Within how many days the report will come? Madhu Ling Nagesh Rajendra Vodewar, who is likely the last successor of the Sondekar dynasty, celebrated Ganesh Chaturthi with great pomp at the 250-year-old Royal Shivtit Palace in Ponda. The palace was filled with visitors seeking the blessings of Lord Ganesh. The royal family worships two Ganesh idols, one kept inside the palace for the royal family and the other for public display. Each year during Ganesh Chaturthi, the historic Shivtirth Palace in Ponda, which spans 3 acres, becomes a center of devotion as Hindus gather to worship Lord Ganesh. This palace, home to the Sondekar dynasty, Goa's longest surviving royal family, continues its age-old tradition of welcoming commoners during the festivities. Madhuling Nagesh Rajendra Vodewar upholds the legacy of his ancestors, allowing public worship of a larger Ganesh idol, traditionally painted golden, while the family privately worships a smaller idol inside the palace. आमचे आमी जल्मापासून पळयतात तो पयलीं कितली वर्सां पासून आशिल्लो तो आमकां खबर ना ते सोंदेकार घराणे हांगा येत पासून हांगा रावत पासून हो गणपती करपाची परंपरा आसा आनी जो सोनेरी गणपती आसा मोठो तो ह्या रयतेचो मुसल्लो ती रयत सगळे एकठांय जावन तो गणपती हांगा पुजतात ताजी पुजा विजा कितें करपाचें तें आमी करतात हाडप आनी तो विसर्जन करप ही गांवचे लोक करतात सगळे गणपती हाडल्या नंतर तांदूळ वाटले वता सगळ्यांक ते प्रत्येक जण हक्कान घेवन वता आनी घरा कडेन व्हरून मुठभर तांच्या गणपतीच्या पाटा पोंदा दवरतात तांदूळ आनी मागीर ताजेर तांचो घरचो गणपती पुजा करतात ही परंपरा हांगा सगळी हांगासर ताजी उत्तर पुजा चवथे दिसा रातची जाता गणपतीची आनी दुसरे दिसा सकाळ म्हणजे 5वें दिसा दनपारां गणपती पायतात 12 पर्यंत 12 ते 12:30 पर्यंत विसर्जन जाता देवी जी आसा गौरम्मा म्हणून ते देवीची उत्तर पुजा 5वें दिसा सकाळीं जाता फक्त दोन्ही गणपतीची उत्तर पुजा चवथे दिसा रातची जाता आनीक मागीर देवीची उत्तर पुजा जाल्या नंतर मागीर गणपती विसर्जनाक व्हरतात हांवें अशेंच फर्स्ट टायम आयकलां आसतलें जे चवथे दिसा उत्तर पुजा जाता अशें कितें खबर ना आमकां पयलीं पासून परंपरा जी चल्लेली आसा तांचे पुरोहीत आशिल्ले न्ही हांगा तशें तेणी कितें तें ठरयलें ते ब्राह्मणांचे ताचें कारण कितें तें आमकां खबर घडये अशें आसूं शकता की बाकीचे लोक तेंचो गणपती पावपाक मेकळे जाल्या रातचे अशें आसूंक येता म्हणजे हो पयलीं केलो मागीर तान 5व्या दिसा गणपती पावपाचो आसता तशी असू येईल असे दिसतं पण चौथ्या दिवसा विसर्जन सुरुवातीपासूनचा गणपती आहे तो म्हणजे आता किती वर्ष झाले हे माहित नाही कदाचित 100 वर्षा आधीपासून असेल आणि बेसिकली कसं आहे गावामध्ये सार्वजनिक गणपती म्हणून इथं वाड्यामध्ये ते करत होते सो तेच परंपरा अजून कंटिन्यू आहे गोल्डनच का असं काय त्याचं ॲक्च्युअल कारण मलाही माहिती नाही आहे बट बेसिकली मला वाटतं तो आधीपासून जो चालत आलेला आहे तो आम्ही बदल केला नाही Story by Sagun Gaude for Herald TV. In a unique display, Datta Naik from Priol has made a matoli representing Parshuram using more than 350 items. Naik has been decorating the matoli every year with fruits, flowers, vegetables, etc. from the forest. He also gives us a sapling to every guest visiting his house for the festival and encourages everyone to preserve Mother Nature. Whereas Perne saw Shivaji Matoli made out of color papers and also with Gumat Aarti performances. Datta Naik, a resident of Priol, has once again captivated everyone with his creative Parshuram Matoli, crafted from wild fruits, flowers, and vegetables he gathers personally from the forest. Naik, who has won the Best Matoli Prize for 5 consecutive years, awarded by the Goa Art and Culture Department, emphasizes the importance of environmental conservation. As part of his efforts, he gives a sapling to each visitor during the festival, promoting the message of protecting Mother Nature. न्यू कितें
न्यू आसा बुद्ध नारायण म्हणून आसा, पाडल शेंग म्हणून आसा, मोठी आनी धाकटी, 5 प्रकारचे गुंजी आसा आनी तशेंच 5 कलरचे मके आसा. आनी ह्या वर्सा कितलो टायम लागलो आनी थीम कितें आसा? थीम परशुराम हय, गोंयाच्या निर्मितीचेर. आनी जी गोंयचे एक आमी उत्पन्न करता ते घोसाळे तेजेर आसा. ओके, कितलो टायम लागलो तुका ह्या फावटा? ह्या वर्सा जशें आमी वर्साचेच आमचे की जितकें काम आसता तें कांयच कळना आमकां, पण आठवडोभर म्हयनोभर श्रावणभर आमचें माटोळेचें काम चालूच आसता. ओके, आनी हितून आसा ह्या फावटी कॉम्पिटिशनाक आसा? ह्या वर्सा बी आर्ट एंड कल्चरची जी स्पर्धा आसा तितूनय बी आमी एक भाग आसा. कितली तुका फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा हेच्या पयलीं? हय, 5 खेप फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. आनी ह्या वर्सा मेळटलें अशें दिसता? तशें प्रायज मेळटले अशें म्हणून तितून ही माटोळी आमची अशी आसना. ही माटोळी आमी एक बांदता ती आमची उमेद. कॉम्पिटिशनाक भाग घेता आमी, हय, पूण प्रायज म्हणटा न्ही तुमी जाल्यार लोकांचे जे लोक जे आमच्या दारान येता, जी आमी तांकां म्हायती, तांकां दुर्मीळ वनस्पतीची जे आमी तांकां दर्शन तांकां आमी दिवपाचो प्रयत्न करता आनी ते पळोवन जेन्ना ते प्रेक्षक किंवा ते माटोळी मोगी तेच्या चेहऱ्याचेर जे समाधान तेच आमच्या खातीर मोठे प्रायज आसता. कितलोसो लोक पळोवन वयता आनी कितके दीस आसता गणपती? गणपती हो आमचो 7 दीस आसा, पूण माटोळी आमची जी 9 ते 10 दीस आसतली पळोवपा खातीर. ओके, सो लोक वयता? खंयच्यान लोक येता अशे? गोंयच्यानूच न्ही तर गोंयच्या भायल्यान सुद्दां लोकांचे हांगा आमच्या दारान येवन आमच्या माटोळीचें दर्शन घेवन वयता. हें आमकां खूब मोठें दिसता. पूण हांवें नवें आयकलां, मिन्स हांवें नोट केला 2-3 वर्सां कंटिन्यू तूं लोकांक ती झाडां बिडां दिता, वनस्पती अशें कितें? पर्यावरणाच्या दृश्टीन आमी एक बारीकसो विचार करता की लोक आमचे कडेन येता, तांकां वयतना आमी रिटर्न गिफ्ट म्हणून कितें तरी दिवचें आनी ते गिफ्ट अशें की तांकां यादी खातीर की तेंच्यांनी व्हरून ते घरा कडेन लावचें आनी ती तेजी जबाबदारी की तें झाड वाडोवपा खातीर की पर्यावरणाक मातसो तरी आमच्या कडल्यान आदार जातलो असो. Story by Sagun Gowde for Herald TV. Father Agnel Youth Sports Club Paroda edged past Raya Sporting Club 6-5 via the tiebreaker to move into the quarterfinals of the 45th St. Joseph Festival Football Tournament organized by Dramapur Sports Club and played in the Dramapur ground on Monday. In the 45th St. Joseph Festival Football Tournament, Father Agnel YSC missed the goal-scoring chances through Clifton and Shelton in the 6th and 12th minute, while for Raya SC Joswell Cardozo to missed chances in the second half. In the resultant tiebreaker, Father Agnel YSC netted through Kanchan Kiro, Omkar Gaokar, Alistair Menezes, Levan Clement, Clifton Fernandez and Selton Fernandez. For Raya SC, Joswell Cardozo, Akils Fernandez, Sidney Gaonkar, Movian Gaonkar and Ansel Tavez scored. Inacio for Herald TV. Benfica Sports Club triumphed over Nuez Sports Club with a 3-0 victory, securing their place in the quarterfinals of the 13th Our Lady of Fatima Cup football tournament, organized by Dikarpalli Sports Club and played at the Dikarpalli ground on Monday. Benfica Sports Club advanced to the quarter-finals of the 13th Our Lady of Fatima Cup after a commanding 3-0 win over Nuem SC on Monday. Johan Mesquita led the way with a brace, while Johnson Horta added another goal for Benfica SC. Johnson Horta was named man of the match and received his award from Tony Nyasso, Vice President of Dikarpalli SC. Inacio for Herald TV. That's all we have in today's newscast. For more news and alerts, please follow us on Facebook, Twitter and X. Thanks for watching Herald TV. Take care and goodbye.